So hello guys, good morning. Welcome back to my channel. So for those new to my channel, my name is Yan. I am from Cebu, but not a real Cebuana. I am purely from Mindanao, but I stayed in Cebu for a long time now. So for those who pasad ka subscribe, please, if you visited my YouTube channel, please kindly like and subscribe. So yes, for today's vlog, this is the very unusual vlog that I'm going to make because this is out of the box, out of my niche, but please bear with me as I can do this because this is for memories to keep lang. Video niya. May bola din. Larga. No more hitting, okay? You might hit someone else's eyes, okay? And it's ouchy and it's dangerous. Okay? Okay, don't cry. Are you crying? No. Are you about to cry? Are you crying? No, it's okay. Wala, nigila ako. Mau larga, no? Larga na dito. Okay na. Kailangan. Hello, Ma'am Sin, Sir Elmo. Oy, moy. Amping mo dito. Okay na kay kibawa masad ko nga competent masad kay mga pagkanas. So, basta kay blisingan na mo ni Lord kay kibawa na ko nga kanang ang inyong pag-adto is para sad sa inyong future. Happy na lang sad mi, nag-goal mi, mawa ka. Pero happy mi kay in the other side para sana sa inyong mga kaugmaon nga basta mamistag ka na mo pero at least tama sa'yo makakontak-kontak naman ta dayon. Sige, amping ha. Bye-bye. Hi Di, amping o kanang otak ko yung ganina na panibasog lang, laban lang, then tas nasa lagi ng pasensya, pagsabot, ang pagrespeto, ipabiling gihapon para karang namagay mga ups and down pero di mo surrender dayon. Go lang and amping dito. Bitaw. Hello, Manoy Babem and Cindy. Karon naghimo ko aning video na mo dito sa ubos ng karaoke but feel na ko makita ni ninyo nga nana mo both sa Canada. So kanang akong i-advise lang since kamo naman na dira duha kanang dapat magkasinabot mong duha. I-remember nga mga sanctity sa mga wedding nga katong nadunggan ninyo sa pare whatever, and then i-remember sa ninyo ang mga past ninyo, why kanang uyab mo kanang mga sweet things nga mga na-happen ninyo before. Okay, kay sa kadaghan problem sa world and sa outside sa world, dapat when you get home anha ka ma-feel safe and comfortable. So, akong ma-advise lang is compromise lang guys. If na high blood, ang usa magpaubos. If ang usa kanang high blood na sad si Cindy Baron or si mga Babem, magpaubos ang isa. And then dili ni joke but dapat mo spice up mo sa inyong sex life para happy ang life.
So more na akong ikuan. Take care of yourselves, guys, especially Julian. And then kanang anak gina, I mean mingawon mininyo kay ni mingaw na diri sa Asturias, but people move on with their lives. Kamo nag-think sa mo sa inyong family mo na nilarga mo. Mingawon mininyo, but kibaw mi nga magkita ta ninyo balik. So kanang goodbye to you guys. Have a safe flight. Nanaday mo sa Canada and watch on his. So take care mo dira. Less fighting, more love making. So goodbye guys. Muna akong message niyo. Muna akong ma-think karon. Gikan ta nag-drink. So I love you both. Not goodbye, Okay. but see you soon. See you soon. No goodbyes. Adios. Kap, Babem, ug Cindy sa akong duha ka beshi. Ayayo mo sa inyong biyahe sa inyong bagong destinasyon nya amping kanunay nya sure naman Canada. Dakutin na nagmariwana. Salamat. Ayo. Soy, good luck in your new journey in life. Ang ako rang tugon ninyo or pahimagno isip usa ka iyaan. Layo ra ba mo sa atong yutang na tawhan? Kinahanglan mauno ninyo ang gugma sa Ginoo ug kaluoy ni Mama Mary. Ayaw gyud mo kalimot og sampit kaniya. Bim ug Cindy, layo ra ba mo sa atoa? Unya wala ra ba mo'y mga katabang diha? Kinahanglan magsinabtanay ug magtinabangay gyud mo diha sa layo ra ba ng tibik? Wala na ra ba mo'y masangpit nga Mama Yayang ug Mama ni Cindy nya take care of Julian. Kinahanglan ra ba na dadunon yun si Julian kay sa kanang idara nya noon na naman siya kaduwa nga si Seb, anak ni Day Cleofi. Soy, ayon sa pagpangitag Francis niya ha. Kanang kuan lang, Francis nga pan. Dad asa panhaa sa si Mama Bibi nimo. Unya daghan man yung taas ug ilong diha, ayaw lang usa. Unya kanang Bien, Cindy, ug Sasoy, give my best regards to Sib and Cleofi ug iyang baby. Asa pag take care mo diha. Banot og Sunday and what sa inyong masugatan nga mga problema and obstacles and problems sa inyong new place nga tuon is just persevere, agwanta, and kibaw mo nga ako, si Mayen, si Kitin, Mama, Cupid, o si Manoy, naragin na always para ninyo pag ni Julian to. Hello guys, welcome to my vlog. And today we're playing the Lumblock game in the house and Antoning house, and we're playing Lumblock today. Okay. What else? Natunan yung plane, Julian. What? Lupad ng plane. Why? Where is it? Or eat it.
lang ka tiinggo. Hitoingo. Hindi, masakay ka aeroplano karon, yan mabalik ra dayo ka. Oo. No. Ha? I just now book first, but it's done. Na naman kay ticket, you already have ticket. No, because And you will visit Antonin's house. no, because Mama have a passport for me. Oh, passport. Yeah, I done it. And you will see Antonin and Amara. Okay, I love it. Ayaw lagi isud ang kamot. Pinasiyo pa. Ito ko sa camera. Biyagan niyo mo, Bion. Babay daw, Lola. Kuya mo niya, Lola. Bitaw, bitaw. Masuko na yun. Sana all daily LDR. So yes, people move on, and there's nothing permanent in this world except change. That was very true. And naglagot ko because nakakry ko while editing the video. And I must say that maski unsa mo kabising duha, please ibuhos tanan ang love for Julian. Okay, so that's it. I love you both.